বিরঞ্চি রে বিরঞ্চি আরে বিরঞ্চি তুই এইଠି ମୁଁ ତୋତେ ଖୋଜି ଖୋଜି ନୟାନ ପହଞ୍ଚିଗଲିଣି। ଆରେ ତୁ ଶୁଣିଲୁଣି ତୋର ଗୋଟିଏ ଝିଅ ହୋଇଛି। ଦେଖିବୁ ଆ। କଣ କହିଲୁ? ମୋର ଝିଅ ହେଇଛି? ହଉ ଚାଲ ଚାଲ। ବିରଞ୍ଜି ନିଅ ତମ ଝିଅକୁ ନିଅ। ଆଜିଠୁ ଆମ ଝିଅ ନାଁ ରହିଲା ପୁତି। 5 ବର୍ଷ ପରେ ମା ମା ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଯିବୁ। ହଉ ହେଲା ମାମା ତୁ ସ୍କୁଲ ଯିବୁ ରହ ତୋ ବାପାଙ୍କୁ ପଚାରେ। କହିବ ଶୁଣୁଛ ଝିଅ କହୁଛି ସ୍କୁଲ ଯିବ। ସ୍କୁଲ ଯିବ? ଆମେ ତ ଅଭାବୀ ଲୋକ। ଅଭାବ ଅନୁକୂଳରେ ଆମେ ସିନା ପାଠ ପଢ଼ିପାରିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଝିଅ ନିଶ୍ଚୟ ପାଠ ପଢ଼ିବ। ଆମେ ତାକୁ ପଢ଼େଇବା। ଏଠି ତ ସ୍କୁଲର ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆର ସାହିରେ ସ୍କୁଲ, ନଈ ନାଳ। ହଉ ଦେଖିବା। ମନରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ଇଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ପାଦରେ ଚପଲ। ବର୍ଷା ଦିନରେ ପାଞ୍ଚେ ପାଣି ପାଣି ହୋଇ ସ୍କୁଲ ଯାଏ। ନାରେ ତୋ ନାଁ କଣ? ମୋ ନାଁ ପୁତି। ହଉ ଠିକ ଅଛି ମା, କିନ୍ତୁ ସ୍କୁଲର ନାମ ଲେଖା ଖାତାରେ ଆଜିଠୁ ତୋ ନାଁ ରହିଲା ଦ୍ରୌପଦୀ ଟୁଡୁ। ଦ୍ରୌପଦୀ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା ନିଜ ଗାଁ ଉପରଗଡ଼ାରେ ସମାପ୍ତ କଲା। ଭାଇ ଝିଅ ତ ସପ୍ତମ ପାସ୍ କରିଗଲା, ତାକୁ କୋଉଠି ପଢ଼େଇଲେ ଭଲ ହବ? ହଁ ବିରଞ୍ଚି, ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଠାରେ ଏକ ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଛି। ସେଠାରେ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଅଛି। ଆମ ଝିଅକୁ ସେଠି ପଢ଼େଇଲେ ଭାରି ଭଲ କଥା। ତୁ କଣ କହୁଛୁ? ଆଉ ହଁ, ସେଠି ଖାଇବା ପିଇବା ରହିବାର ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ମୁଁ କଣ ଶୁଣୁ ଏତେ ବାଟ ସେଠି ପଢ଼ିଲେ ତ ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଆମର ତ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ଭଲ ନାହିଁ। ତୁ କହୁନୁ ଭାଇ କଣ କରିବୁ? ଆରେ ତୁ ଚିନ୍ତା କରନା, ହେଲେ ଆମର ପରିଚିତ ଲୋକ, ତାଙ୍କର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଠାରେ ସବୁ ଜଣାଶୁଣା। ସେ ଦିଗରେ ଆସିବାର ଅଛି। ଆମେ ତାକୁ କହିବା। ମୁଁ କହୁଛି ସେ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। जय जागृति नारी जागृति जय जय जागृति नारी जागृति जय जागृति नारी जागृति जय संहति नारी संहति जय जागृति नारी जागृति जय जागृति नारी जागृति जय नारी संस्कार नारी आईची घर एलुनी आत्मचंद्रा वस्त्र पड़ीची जय सुजा सब पाईची आज सम्मान आसिए पाईची तारा आत्मविश्वास पड़ीची जय जागृति नारी जागृति जय संहति नारी संहति द्रौपदी रमादेवी महिला महाविद्यालय स्नातक कला भल नंबर रखी उत्तीर्ण हेले। समय क्रमे विवाह बयस होगारू से 1980 मसीह श्यामचरण मुर्मू विवाह बंधन बांधि
विवाह पर द्रौपदी टुडू द्रौपदी मुर्मू नाम परिचित 10 वर्ष पर पिला माने बड़ होगा परे श्रीमती द्रौपदी मुर्मू श्री अरविंद विद्यालय मागणार शिक्षादान देते यही समय मैडम नमस्कार। नमस्कार। आपण समाज सेवा काम आम बहुत खुशी आपण जब राजनीति जोग दिंते समाज बहुविध उन्नति हो पारता अनेक लोक सभामुख कर राजनीति राजनीति की तो दूर देखी अंगे मैडम आप कौन व्यस्त होती आपको पक्षर अच्छे आपको निश्चय सहयोग कर से ही दिन ठार द्रौपदी महोदय राजनीतिर दुनिया आरंभ है। समय विडंबन तथा भाग्यर क्रूर अपहास्य जो माँ भाई दुई पुओ और स्वामी को से सबुदिन हरे बाबा जानी धुआं खाली मसानी लगुची दुनिया एत दुख को निज आखि आगे देखी से भांगी पड़े से पूर्व पर निजक समाज सेवा नियोजित करते परवर्ती पर्यायर से झारखंड राज्यपाल पदवी में आसन अलंकृत कले 2015 ରୁ 2021 पर्यंत राज्यपाल दायित्व तुले झारखंड राज्यपाल दायित्व संपूर्ण रूपे तुलैबा पर दक्षता एवं कर्तव्य परायणता से भारतर महामहिम राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हुए।
द्रौपदी मुर्मू ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन करूंगी। भारत के राष्ट्रपति पद का कार्यपालन करूंगी।